perché j'avais des produzioni au niveau des... E quindi dovevo prendere sempre degli antinfiammatori. Et je devais tout le temps prendre des anti-inflammatoires. Che chiaramente mi davano dei problemi allo stomaco. Qui évidemment me donnaient des problèmes au niveau de l'estomac. E la mia vita non era più la stessa, per cui le cose che facevo prima... Ma vie n'était plus la même, les choses que je pouvais faire avant, non potevo più farle. je ne pouvais plus les faire. Triste, diciamo con dei dolori non indifferenti. J'étais triste et j'avais pas mal de douleurs. La cosa più bella, che devo dire, ma veramente metterei una bandiera infinita, sono venuta a una serata come questa. Je suis venue à une soirée comme celle-ci et je voudrais mettre un drapeau pour le montrer. Ho fatto il test, come avete visto, non riuscivo a bottonarmi il reggiseno. J'ai fait le test et je n'étais plus capable de me serrer le soutien-gorge. Voilà. Subito ho sentito un qualcosa di particolare. Et j'ai immédiatement ressenti quelque chose de très particulier. E quindi li ho acquistati, 3 cerotti di prova. J'en ai pris que 3 pour faire un essai. E alla sera li ho messi. Io il giorno dopo non ho più avuto male. Et dès le lendemain de la première pause, je n'ai plus eu mal. Tra virgolette volevo solo aggiungere che io non faccio la vita d'ufficio, ma lavoro nell'orto. Je signale à tout le monde que je ne suis pas employée de bureau, mais je travaille, je suis paysanne.